Amén. Por la misericordia de Dios estamos aquí una vez más y por pedido de algunos hermanos decidimos pues que Ale cuente su testimonio para que ustedes pues puedan conocer un poco de lo que Dios ha hecho en su vida. Sabemos que Dios hace milagros. Dios 2000 años atrás envió a su Hijo Jesucristo para salvar a cada uno de las almas que están en esta tierra. Y el hermano Alec pues tiene su testimonio и pues lo vamos a compartir con el favor de Dios. Ну, я сказала, что да, по просьбе многих братьев, и хотим поделиться тем, что Господь делает в нашей жизни. Прежде всего, конечно, огромная благодарность нашему Господу. Antes que todo, muchas gracias a nuestro Señor Jesucristo. Я очень благодарен моему Господу. Yo estoy muy agradecido a mi Señor. Да, я знаю, что я есть плоды Его страданий. Porque yo sé que yo soy el fruto de su sufrimiento. И очень люблю Иисуса. Yo amo mucho a Jesús. И хочу, да, быть вечно Ему благодарен за это. Y quiero siempre ser agradecido a Él. Поэтому, да, сегодня хочу посвидетельствовать им, да, вот. Пусть Господь благословит нас. Por eso quiero hoy dar testimonio y espero que el Señor nos va a bendecir. Потому что я знаю, что есть люди, которые, да, проживают такую жизнь, которую я проживал. Porque yo sé que hay muchas personas que están viviendo la vida que yo viví. И хочется им помочь, содействовать. Y quisiéramos ayudarles y extenderles también la mano. Чтобы они могли на моем примере, да, para que ellos puedan a través de mi ejemplo обратиться к Господу. Venir a Jesús. И спасти свою вечную душу. Y salvar sus almas eternas. И идти по жизни с Ним рядом. Y ir por esta vida siempre con Él. Вы знаете, я хотел бы прочитать сначала стих, и потом мы продолжим дальше. Yo quisiera con ustedes abrir la palabra de Dios y leer, y después seguimos con el testimonio. Давайте откроем 1 Тимофея. Vamos a abrir con ustedes 1 de Timoteo. И для меня это очень всегда большой пример. Y para mí eso siempre es un gran ejemplo. Потому что апостол Павел, да, очень во многих посланиях говорит свое свидетельство. Porque en muchas epístolas el apóstol Pablo cuenta su testimonio. И это очень прославляет нашего Господа. Y esto glorifica mucho a nuestro Señor. Так, как я сказал, 1 Тимофея. Vamos a abrir 1 de Timoteo. 1 глава с 12 стиха. Capítulo 1 desde el versículo 12. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Что Он признал меня верным, определив на служение. Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Меня, который прежде был хулитель, гонитель, обидчик. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Но помилован, потому что так поступал в неведении, в неверии. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en mi incredulidad. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe. С верою, con la fe и любовью y el amor в Иисусе Христе. Que es en Cristo Jesús. Верно и всякого принятия достойно слова. Porque fiel y digna de ser recibida por todos. Что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Но для того я и помилован. Pues para esto fui recibido a misericordia. Чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение и пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, por ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Аллилуйя. Вы знаете, если так сказать, да, что апостол Павел говорит о своем свидетельстве здесь. Ustedes saben que el apóstol Pablo aquí está contando su testimonio. Но я уверен, что это свидетельство, которое относится ко мне. Y yo estoy muy seguro que ese testimonio también tiene relación conmigo.
потому что я первый грешник на этой земле. porque yo soy el primero de los pecadores en este mundo. Да? И я всегда так, если можно так сказать, так шучу, говорю, когда я, если увижу апостола Павла, Y yo siempre bromeando digo, cuando yo vea al apóstol Pablo, да, то я с ним поспорю, кто был первый грешник. yo voy a disputar con él quién fue el primero de los pecadores. Но если серьезно, на самом деле, великая милость Бога, Pero estoy hablando serio, es la gran misericordia de Dios которая открылась, да, для меня лично. que se abrió para mí. Поэтому я сегодня хочу, да, рассказать, Y por eso yo quiero посвидетельствовать hoy contar y testificar для славы нашего Господа, para la gloria de nuestro Señor, потому что Господь наш велик, porque nuestro Dios es grande и Он заслуживает нашей жизни. y Él merece nuestras vidas. И жизни не хватит, чтобы нам отблагодарить нашего Y Господа la vida no va a alcanzar para estar agradecidos por todo lo que ha hecho, за то, что Он ничтожного, porque Él a una persona horrible, никому не нужного, que a nadie le hacía falta, обреченного грешника una persona ya destinada como pecador, привел к ногам Своим. lo trajo a los pies de Él, a sus pies. Вы знаете, я родился в очень неблагополучной семье. Saben, yo nací en una familia con desventaja, no era una familia feliz. Мои родители, можно так сказать, что они Mis padres, se puede decir, жили как кошка с собакой. que vivían como un perro con el gato. Постоянно были скандалы в доме, Constantemente habían escándalos en casa, постоянные были склоки. constantemente habían disputas. Отец у меня полжизни своей сидел в тюрьмах, La mitad de la vida mi padre estuvo sentado en la cárcel и между этими перерывами, когда он приходил домой, y en esas etapas que él venía de la cárcel y estaba en casa, это было всегда так, да, трагично в нашей жизни. eso era una tragedia para nosotros. У нас 3 детей у матери, Somos 3 hijos de nuestra madre, у меня старший брат есть tengo un hermano mayor и mладшая сестра. y una hermanita menor. И да, наша жизнь, если так немножко характеризовать, Y nuestra vida, si se puede así caracterizar, да, была просто обреченная. era una vida ya condenada. Мои родители были несчастные люди. Mi familia, mis padres no eran felices. Тогда, когда я был еще молодой, маленький, да, я не понимал этого. Yo cuando aún era joven o más bien niño no entendía esto. Я не понимал, почему они дерутся между собой. Yo no entendía por qué ellos peleaban entre sí. Я не понимал, почему отец там, да, напивался. Yo no entendía por qué mi papá se emborrachaba И были там такие серьезные побои. y por qué él golpeaba tanto. И мы убегали из дома с братом. Y nosotros, mi hermano y yo, nos íbamos de casa. И да, между этими скандалами там, да, у нас даже порой и хлеба не было в доме. Y mientras tantos escándalos había, a veces ni pan teníamos para comer. И было очень, да, тяжко жить. Вот, Y era muy difícil vivir. хотя мы были молодые, но маленькие, но я это понимал. Y éramos niños y yo entendía que era difícil. Потому что, да, вот смотря на своих родителей, Porque mirando a mis padres, мне хотелось всегда убежать из дома. yo siempre quería irme de casa. И потом впоследствии я так и сделал. Y después, más adelante, así yo lo hice. Потому что настолько было тяжело, атмосфера была очень тяжелая. Como la atmósfera en la casa era demasiado cargosa para mí. Что мы росли, и даже порой с братом мы говорили, да, Y nosotros crecíamos y a veces con mi hermano conversábamos скорее бы вырасти и y вырваться decíamos оттуда. cuánto quisiéramos ya crecer y salir de aquí de casa. И, конечно, там, да, какая может быть там учеба в школе, когда мы Y claro, ¿acaso se puede живем в hablar? таких условиях? ¿Acaso se puede hablar de un buen estudiar en la escuela cuando estamos en tal situación? Конечно, я, да, люблю своих родителей. Claro, yo amo a mis padres. И я тогда не понимал, думал, вроде мать старается что-то там как бы для нас, Y yo decía, bueno, mi mamá se está esforzando, haciendo algo por nosotros, но постоянно
постоянно были, да, вот мать мне всегда говорила так. Pero constantemente mi mamá me decía, Что-то там, может быть, не под руку попадешься, там как бы не так, да? no, Под primero, руку. Ну, к ней, да, она в злости там все, а ты там раз Ajá. что-то сказал не так. cuando ella estaba con mal humor, le decía, siempre estás delante de mí, por eso tú eres el que más recibes, o sea, como que estás bajo mi mano. Да. И у нее была такая привычка, она брала этот кочергу. Y ella tenía una mala costumbre de tener un palo que se usa en el horno. И если я сумел, допустим, залезть под стол вовремя, Y si yo alcanzaba a esconderme bajo la она mesa, могла бы огреть меня там ella me hubiera dado железкой этой, да? con ese palo de hierro, era de hierro. И постоянно говорила, убью собаку. Вот она меня Y me podía pegar y me decía, te voy a matar, perro. И такая жизнь, да, она практически была там, да, вот вплоть там, да, где-то 12-13 Y лет. así era mi vida más o menos hasta los 12 años. Было всегда как-то тяжело, да, идти домой. Y siempre me era muy difícil ir a casa. Все, когда вот что брат, что сестра, мы как-то все сами по себе, вот каждый сам по себе Y жил. todos nosotros, los hijos, mi hermano y mi hermana, andábamos por sí mismos. Я помню, было очень много моментов, да, таких, которые отложились у меня в сердце. Hay muchos momentos que se quedaron grabados en mi corazón. Но один из таких вот моментов, да, мне очень запомнился. Uno de estos momentos que me quedaron en la memoria. Когда мы с матерью, ну, уже я пришел со школы, там, мы пришли со школы с братом. Venimos de la escuela con mi hermano. Ну вот, и что-то я там то ли сказал матери. Я вот сейчас не помню, что произошло конкретно. Y yo le dije algo a mamá y la verdad no recuerdo qué fue lo que... Но мы уже раздевались, чтобы ложиться спать. Pero estábamos como quitándonos la ropa para ir a dormir. А была зима. Y era invierno. И был очень такой, я думаю, что градусов 25, мороза было точно. Y más o menos había como unos menos 25 grados de frío. Мне тогда было, наверное, лет 9, наверное. Y yo tenía más o menos 9 años. И мать со злости. Y mi mamá con mucha ira. Она в трусах, в одних, ну, как трусах, трусиках, правильно сказать. Solamente vestida con la truza de abajo. Она выкинула меня на этот снег. Me echó para afuera. И я сел на лавку, помню. Y yo me senté en una... Взял ноги вот так от холода. Y yo me senté afuera de la casa y me puse así porque tenía mucho И frío. ждал, что, надеясь на то, что она откроет мне дверь. Y yo estaba solamente esperando que ella me llamara desde casa y me dijera que entrara. Но мне пришлось по снегу бежать к бабке. Она рядом, благо, что она рядом жила. Pero ella no abrió, entonces yo tuve que así, prácticamente desnudo, ir corriendo hasta la casa de mi abuelita que vivía no muy lejos. И у нее там переночевать. Y pues ahí quedarme en casa de abuela. И вот таких моментов было очень много в моей жизни. Y así muchos momentos había en mi vida desde la niñez. И я всегда говорю, нет, я так не буду жить. Y yo dije, no, yo así no quiero vivir. Я буду по-другому жить. Yo voy a vivir de otra forma. Ну, по крайней мере, мое детское такое мышление было. Por lo menos ese era el pensamiento de mi niñez, de mi pensamiento de niño. Ну, хочу сказать, что, да, мой круг друзей, которые были со мной, вот уже так более взрослом таком, да, в юношеском таком возрасте. Pero el círculo de amigos que yo tenía ya cuando era más joven, были в основном все хулиганы. Eran casi todos bandidos. Они, ну, как сказать, да, вот мы, ну, воровали. Nosotros podíamos robar. Ну вот, я начал уже уходить из дома и ночевать в основном то одного друга, то у другого. Y ya desde aquel entonces no quería estar en casa y podía ir a dormir a casa de un amigo, de otro amigo. И маманька, да, как бы всегда говорит, ты что, стал блудным сыном, что ли? Y mi mamá siempre me decía,
tú que te has hecho un hijo pródigo? Потому что уже 13-14 лет я уже уходил из дома, не Porque ya a los приходил. 13, 14 años ya no vivía en И casa. мог и неделю не прийти домой. Y Там. podía pasar una semana sin venir a casa. Живя там, где меня приютят, там Y друзья, viviendo товарищи. donde alguno de los amigos me acogía. И меня всегда окружали такие люди, ну, как бы криминальные. Y siempre me rodeaban personas, digamos así, de los criminales. И я даже всегда как бы стремился к этому. Y yo siempre tenía esa aspiración de ser como ellos. Я думал, что, может быть, через, да, вот этот криминал как-то получу какой-то авторитет. Y yo pensaba que a través de esta vida así criminalística, digamos así, yo podría tener autoridad. Мне хотелось всегда как бы, да, быть похожим там на некоторых людей, которые имели авторитет. Там. Yo quería ser parecido a las personas que tenían autoridad. И мне всегда, у меня были друзья, они были старше меня всегда. Y mis amigos, casi todos eran mayor que yo. Ну вот, и они мне всегда говорили, там, Y ellos siempre me decían, тебя ждет там, да, криминальное будущее. a ti te está esperando un futuro criminal. И я стремился к этому. Y Я yo a думал, eso что это estaba есть dispuesto, единственный мой выход. porque yo veía solamente en eso la solución de salida. Ну, как кое-как закончил школу. Bueno, poco a poco terminé la escuela. Ну вот. И начал уже, да, там с ребятами, то начались вот эти 90-е годы. Y bueno, así con los amigos estuvimos reuniéndonos en los años 90. Ну вот. Меня познакомили там, да, с криминальными людьми, такими, которые имели влияние на рынках. Y me hicieron conocer con personas que eran autoridades criminales, que tenían autoridad sobre las, como cuando la gente vende las cosas, en el comercio. И как раз вот тут начиналась там вся эта коммерческая там деятельность, да. Y pues ahí comenzaba, ¿no? Toda esa parte de comercio criminal. И нас, да, взрослые пацаны. Y los jóvenes mayores давали нам такие работы, nos daban esos trabajitos, чтобы мы кололи шины у машин, para que у nosotros конкурентов. Desponcháramos las gomas del carro, de los concurrentes, con los que eran enemigos, digamos así. Ну, где-то, наверное, лет 16 мне было. Y más o menos yo tenía 16 años. И я чувствовал себя таким важным, нужным. Y yo me sentía útil, que alguien me reconocía. Потому что мы били стекла у машины. Y nosotros hacíamos cosas y rompíamos los espejos y el vidrio del carro, de los Если, carros. допустим, люди не платили, да, за свои места там и так далее. Si las personas, por ejemplo, no pagaban por el lugar en donde estaban parqueados. И мы, да, нам давали там команду, и мы бежали там и поджигали даже машины. Y nos daban como decir, la instrucción y nosotros íbamos y hasta quemábamos И carros. прогоняли людей, которые там хотели там, ну, торговать, да. Y nosotros echábamos fuera a las personas que querían vender algo en ciertos lugares. И за это нам платили. Y por eso me daban dinero. И в свои там 16 лет мне было очень, для меня было так гордо. Y a mis 16 años, para mí eso era un punto de enorgullecerme. Что я имел свои карманные деньги. Que ya yo tenía por lo menos un poco de dinero en el bolsillo. И вот такими вещами мы занимались. Y cosas así nosotros hacíamos. Конечно, никакой профессии я не получил. Y claro que yo no recibí ninguna profesión. Потому что я всегда думал, что моя жизнь как-то по-другому будет складываться. Porque yo siempre pensé que mi vida iba a ser no como los demás. И в свои уже где-то 18 лет Y más o menos a mis 18 años я уже сам себе был предоставлен. ya yo vivía por mí mismo. Моя дорога уже, как мне всегда говорили мои учителя. Y mi camino pues ya estaba predestinado, como me decían mis maestros. Они говорили: Олег, Ellos decían, Alec. он говорит, тюрьма по тебе плачет. Me decían, la cárcel está llorando por ti. И так и произошло. Y pues así sucedió. Потому что моя жизнь, да, именно и соответствовала этому. Porque mi vida era consecuencias que tenían que pagar. И, конечно, многие там, да, ну, сочувствовали мне, хотели мне помочь. Там, Muchas personas tenían lástima de mí y querían ayudarme.
Но хочу сказать, что уже с детства у меня какой-то был уже, как сказать, вот, Pero, как волчонок, что pero ли. quiero decir que desde mi niñez yo siempre me sentí como un lobo solitario. И получилось так, что меня посадили, я преступление сделал Y серьезное, pues así sucedió que me llevaron a la cárcel por un crimen que yo hice и меня посадили, y me sentaron en la cárcel и многие годы я там провел. y muchos años estuve ahí. И, конечно, я всегда говорю, что тюрьма, она никого не исправляет, Y como yo digo, pues la cárcel no cambia a nadie. она, наоборот, ожесточает. Lo que hace es que la persona se cierra más. Потому что в молодые годы, да, которые там проводишь, Porque los años de juventud que tú estás ahí en ese тебе lugar кажется, что ты потерял многое. y tú piensas que ya has perdido todo. И хочется, да, наверстать что-то, и какие-то мечты были. Y pues aún estando ahí, uno se pone a soñar de lo que quisiera alcanzar. У меня были такие, идеи, мысли. Y yo tenía estas ideas y Я pensamientos. всегда говорил, Yo decía, я буду стараться выбивать свое место под солнцем. yo voy a hacer lo posible para tener mi lugar bajo el sol. И вот прошли мои годы. Y así pues pasaban los años. Конечно, эти годы отпечаток нанесли очень серьезный Y в claro que моей estos душе, años dejaron un sello muy fuerte en mi alma, потому что злость, которая была в сердце, porque el enojo y la maldad que estaba en mi я corazón, просто стал злой на весь мир. y yo estaba enojado contra todo el mundo. Если я в детстве понимал, что я никому не нужный, Si en la niñez yo entendía que yo no le necesitaba, nadie me necesitaba, то да, в тюрьме я уже понимал, что я уже знаю, что мои, как жить дальше. y pues estando en la cárcel yo decía, ¿cómo vivir más adelante? Если я сам, да, не возьмусь за свое, Si yo mismo no cojo mi camino, то никто мне там не поможет. pues nadie en este mundo me va a ayudar. Были моменты, вы знаете, были такие моменты, Había momentos que estando allá, когда я выходил, да, у нас такая была там небольшая территория, где можно было выйти, había ahí en la воздух. cárcel un pequeño territorio donde podíamos al aire libre pues estar caminando. Я выходил и, да, брал сигарету в рот Y yo cogía el cigarro en la boca и смотрел на звезды. y miraba al cielo con las estrellas. И я не знал, есть Бог или нет, мне никогда никто не Y рассказал yo о нем. nunca pensé, había Dios o no había, porque nunca nadie me había В dicho моей de семье не Dios. принято было это вообще. En mi familia nunca nadie habló de religión. Никогда никто не говорил ни о Христе, ни Nunca о nadie Боге, me ни habló о de ком. Cristo, ni de Dios, ni de nada. Но я смотрел на небо, Pero yo miraba al cielo и я задавался вопросом, y yo me откуда hacía эти una звезды pregunta. там, ¿De dónde salen las estrellas? что там есть. ¿Qué es lo que hay allá? Я думал, почему я на этой земле живу? Y yo decía, ¿pero por qué yo estoy viviendo en esta tierra? Почему я не на той звезде живу? ¿Por qué yo no Вот estoy такие viviendo en мысли. alguna de esas estrellas? И порой мне подходила такая тяжесть в сердце. Вот, Y a veces me entraba mucho dolor y tristeza al corazón. и я понимал свою пустоту. Y yo empezaba a entender su vacío. Я понимал какую-то безвыходность. Yo entendía que yo no tenía salida. И это внутри, ты понимаешь, это Eso es algo que внутри. sucede aquí adentro. И я смотрел и говорил, Боже, если ты есть, Y yo miraba y decía, Dios, si tú existes, помоги мне тяжело. ayúdame, me siento muy mal. И я не слышал ни ответа, Y ничего. yo no escuchaba ninguna respuesta. Но я помню этот момент. Y yo Их было recuerdo este несколько таких momento моментов, que yo varias veces hablaba así. когда я говорю, Бог, если ты есть, откройся мне, кто ты, если ты Y yo вообще. dije, Dios mío, si tú existes, ábrete a mí, И у меня existes o no. слезы текли. Y las lágrimas me salían. И в какой-то там момент я беру себя в руки Y en un momento yo pues como que me dejo de llorar. и говорю, наверное, ничего нет. Y yo dije, no, seguro que no hay nada allá.
И вот так было несколько раз, Y así когда varias было так veces, тяжело. cuando estaba muy difícil para mí. Так tяжело, что я понимаю людей, которые, да, не имеют Бога, и они мечутся Por eso yo entiendo a в las своей personas жизни. que no tienen a Dios y están en constantemente de soluciones, Особенно молодежь, sobre todo la juventud, которая хочет на кого-то равняться, que quiere ser semejante a alguien o algo, и имеют какие-то идеалы, que tiene algunos ideales и думают, что это и есть та жизнь. y ellos piensan que eso es la vida, Но эта жизнь так бьет тяжело. pero es que es esta vida te golpea muy fuerte. Это настолько сжимает наше горло, Hasta tal modo que te ahoga la garganta, что, наверное, если бы нереальная милость Божия, которая является каждое утро, que si verdaderamente no fuera la gran misericordia de Dios que se muestra cada mañana, невозможно устоять перед этой злостью, uno no ненавистью. puede aguantarse por tanta ira y enojo que tiene dentro. И я, конечно, мечтал, как и все другие, Y yo claro que soñaba como muchos otros что закончатся мои эти годы, que se va a terminar estos años и я начну какую-то жизнь, которая принесет мне удачу, y yo comenzaré радость. una nueva vida que me va a traer alegría, que me va a traer cosa buena. И я познакомился там, да, с людьми, Y yo conocí a unas personas которые имели большой авторитет que eran personas de в autoridad нашем городе. en nuestra ciudad. И мне сказали, что как только освободишься, Y ellos me dijeron, en cuanto salgas de aquí, ты будешь в нашей компании, tú vas a trabajar con nuestra мы en даем nuestra тебе compañía. место, чтобы ты работал с нами. Vamos a buscarte un lugarcito para que puedas trabajar con И с nosotros. этими идеями я проживал там, да, последний год, Y наверное. con esa idea yo estaba ya viviendo el último año. И я помню тот день, когда я освободился, Y yo recuerdo ese día cuando salí de la cárcel и мне хотелось все и сразу. y yo quería todo y ahora. И меня встретили, Y me recibieron, помогли. me ayudaron. И я попал, да, в криминальную структуру, бандитам, конкретным людям, Y yo pues entré en una vida criminal bajo la autoridad de ciertas personas да, которые имели большой авторитет. que Не только в нашем городе, tenían но и- autoridad no solamente en el área de nuestra ciudad. И я думал, ну все, вот теперь моя жизнь пойдет. Y yo dije, bueno, ahora sí mi vida va a cambiar y voy a salir И adelante. мы, конечно, начали, да, работать, Y nosotros trabajábamos так как были такие, ну да, вот, ну, времена торговли или как Мгм. бизнеса вот этого, да. Ujú. Era en el área de comercio y de negocios. Очень много было людей, которые, да, хотели там, ну, подставляли друг друга Y había за muchas деньги. personas que unos a otros se entregaban por causa del dinero. И многие сами приносили эти деньги. Y muchas personas nos traían el dinero. И у нас была, да, такая, ну, если как назвать, там, бригада, Y nosotros teníamos, si se puede decir así, una brigada. ¿Sí? которая специализировалась вот именно, да, на, как я тебе сказал тогда, ты же, я не знаю, как перевести, ну, рекетировали, как рекетер, ну, как сказать, рекетер, да? Sí, Вымогатели. que se especializaba más bien en sacar dinero de otras personas. Вымогали деньги Sí, у бизнесменов. quitábamos el dinero a las personas negociantes. Ну вот, и, конечно, жизнь уже как бы начала такая, она нравится, она... Y pues esa vida me gustaba, yo la vivía bien. Мы ездили там по Y всяким nosotros ресторанам podíamos каждый день. Ir a varios restaurantes todos los días. Сразу, да, потекли деньги, потекли люди, которых мы крышевали. Por todos lados había dinero, habían personas que estaban bajo nuestra autoridad. Но вы знаете, я знаю, что когда человек, казалось бы, выглядит Pero yo sé que cuando la persona таким удачным, там, parece que vive una vida pues como que súper buena,
он всегда в своей душе чувствует pero en su alma él siente какую-то тревогу. un, am, Тревога в душе. sí, una ansiedad, Потому что он понимает, что он ходит, да, под криминалом, он ходит там под тюрьмой, можно так porque esa сказать. persona entiende muy bien que está arriesgándose constantemente a que se va a ir a la cárcel. И всегда у меня было такое чувствование, Y yo что siempre говорю, tenía это ненадолго. esa sensación y yo decía, esto no es para mucho tiempo. Что рано или поздно за это платить придется. Tarde o temprano yo entiendo que yo tengo que pagar por lo que estoy haciendo. Да, потому тюрьма, она на пятки наступает всегда. En la cárcel como que estaba constantemente tras mis pies. И ты понимаешь только одно, что или тебя застрелят, Y yo entendía, o me van a fusilar, или тебя посадят на долгие годы. o me van a poner en la cárcel por muchos И años. это меня всегда мучило, потому что я Y eso понимал, constantemente me к этому traía все идет. problemas en el corazón porque yo entendía que a esto yo iba. Но чем больше делаешь преступлений, тем больше Pero тебя затягивает. mientras más haces cosas malas, más te hundes. И вот это состояние, да, когда ты понимаешь, что тебе тяжело, Y es un momento cuando tú entiendes que te es demasiado difícil, es mucha carga, и ты хочешь выглядеть таким счастливым, pero tú quieres parecer que eres una persona feliz, а внутри ты понимаешь pero всю dentro пустоту tú свою. entiendes todo tu vacío. И да, какое-то время, как бы, да, вот ты живешь, там тебе нравится, Y тебе por un хорошо, momento tú te estás viviendo, todo parece que está bien, но наступает такой момент, когда pero ты не llega el знаешь, куда momento себя деть. cuando tú no sabes dónde meterte de ti Я mismo. тогда еще не понимал, я думал, что это у меня только одного. Y yo pensaba que yo era el único que vivía estas Я situaciones. думал всегда так, почему мне так плохо? Yo siempre me preguntaba, ¿por qué me Я siento вроде tan mal? смотрю на своих товарищей, вроде у них все хорошо. Yo miraba a mis compañeros de ese trabajo y Ya. decía, ellos viven bien. Я же не знал тогда, что нет мира нечестивым. Yo no sabía en aquel entonces que no hay paz para el impío. И вот это состояние всегда меня влекло, да, я напивался Y просто. esa sensación estaba en mi corazón constantemente y yo tomaba mucho. И меня после этих пьянок, да, наш старший всегда бил. Y después de cada borrachera, el hombre que tenía autoridad sobre mí me golpeaba. Он говорит, надо деньги делать, а не вино пить. Él me decía, hay que hacer dinero y no tomar tanto vino. Но я не мог ему объяснить, что мне плохо. Pero yo no podía explicarle que me sentía mal, Хотя я видел, что они поступают так же, как и aunque я. yo entendía que ellos también Время hacen lo от mismo времени. que yo, tiempo por tiempo lo Но никто hacían. не говорил друг другу, как плохо ему. Pero nadie sabría lo que sucedía ciertamente en sus Потому что corazones, человек другого не знает. porque es que la persona no conoce otra cosa. И вот так вот прошло где-то, наверное, с год. Y así más o menos pasó un año. И вы знаете, вот эта милость Божия, которая превозносится над Y la судом, verdad es la misericordia de Dios que sobrepasa el juicio. вы знаете, я познакомился, да, когда освободился, познакомился с одной девушкой, Yo cuando salí de la cárcel en ese trabajo conocí a una joven с которой я просто хотел как бы, ну, времяпрепровождение. Да. que yo, bueno, la verdad yo solamente quería tener un tiempo de pasar con ella. Но Господь распорядился потом по-другому. Pero Dios después pues cambió la dirección. Но когда я приходил к ней, у меня был какой-то такой какой-то покой, вот, да. Pero cuando yo venía a ella y estaba con ella, yo tenía una cierta tranquilidad en mi И, конечно, corazón. я ей говорил, что да, наша жизнь будет Y claro que yo прекрасная, что le я буду с cantaba y le тобой. decía que tú y yo vamos a vivir bien, que nuestra vida va a ser buena. Но на самом деле не было в сердце ничего. Pero la verdad en mi corazón no había nada. Потому что человек привык так, он привык даже сам себе лгать. Porque es que la persona está acostumbrada a engañarse a sí misma también. И так я знаю, что так живут очень-очень много. Y yo sé que así viven muchas personas. Вранье это есть как в
второе я человека. La mentira, el engaño es como la segunda personalidad de la persona. Но однажды ей проповедовали Евангелие, Y una vez le predicaron a esta joven el Evangelio. и один из таких вот приходов к ней, Y una de las veces que yo venía a ella, она начала мне говорить там про Евангелие. ella comenzó a hablarme del Evangelio. И я как бы не хотел ей перечить, думал, ну, если она увлекается этим, пусть увлекается. Y yo no quería decir nada en contra, decía, bueno, si te gusta esa cosa, pues está bien. Ну вот, я провел время. Para mí lo importante era pasar el tiempo con ella y lo demás no me importaba. Но она постоянно мне говорила там, вот смотри Евангелие, вот смотри, что там написано. Pero Ты не ella me так decía, живешь, ты не mira lo так... que dice el Evangelio, mira, nosotros no vivimos así, tú no vives así como está aquí escrito. И я говорил, знаешь, я жизнь не по книгам знаю. Y yo le dije, sabes, yo conozco la vida, pero no por historias escritas. Я ее своей шкурой прошу. Yo en mi propia carne la estoy viviendo. И я знаю, что да, нет искренних людей. Y yo sé que no hay personas sinceras, le Я не decía. верил в искренность людей. Yo no creía que habían sinceras personas, Столько меня обманывали, porque muchos me habían engañado, что я сам стал обманывать y людей. que yo mismo llegué a engañar a todos. И это связано вот так в мире, Y eso está así, сплошь и рядом. en este mundo es así, en todo el mundo prácticamente. Но она все равно настаивала и говорила, что, слушай, ну ты почитай Евангелие. Pero esta joven solamente me decía, pero tú lee el Evangelio. Ну, я говорил, что как бы я никогда к этому не прикасался. Y yo le decía que yo nunca había tenido nada que ver con esto. И да, как бы я верю где-то в душе, в своей, что Y yo le есть decía, что-то. yo creo dentro de mi corazón, en algún lugarcito, yo creo en Dios. Но она все-таки настаивала на... Y ella constantemente me seguía hablando. И я не препятствовал, потому что мне было все равно. Y yo no le decía nada en contra porque a mí me daba lo mismo. И однажды она пригласила меня на библейские учения, Y una vez ella me invitó a в евангельскую церковь. un estudio bíblico en una iglesia evangélica. И я помню, что я пришел, но я пришел с тем, чтобы просто как бы разоблачить это лицемерие, как Y мне yo тогда vine казалось. porque ella me invitó y la verdad mi intención era sacar a luz la falta de sinceridad que ellos tienen. И я помню, вы знаете, когда человек, да, прошел какой-то такой серьезный жизненный опыт, имеет, да, Porque cuando una persona como yo pasó en la vida una experiencia como yo la tuve, особенно если он сидел в тюрьме, sobre todo si estaba en la там cárcel, какая-то особенная есть, мы ее называем ушлость или такая вот хитрость. la persona ahí se hace como que demasiado astuta. Знаете, я да, за проведенные годы научился даже людей немножко распознавать. Y yo en esos años que yo estuve en la cárcel, yo aprendí a reconocer a las personas, o sea, entender a las personas. И даже есть такое, что ты разговариваешь с человеком, и ты понимаешь, что он врет. Y aún conversando con las personas, yo entendía cuando es que ellos estaban engañando. Ну и вот с таким вот намерением я, в принципе, пошел. Y con esa intención yo vine a esa iglesia. И я помню, что первый раз, когда я услышал Евангелие, Y yo recuerdo que la primera vez que escuché del Evangelio, меня очень впечатлило это. a mí personalmente me impresionó. Но так как я, да, был человек неверия, Pero como yo era una persona incrédula, я сказал, ну, конечно, все хорошо, yo dije, bueno, todo está bien, но пока я не могу ничего там сказать, хотя меня призывали, говорили, звали. pero yo no puedo hacer nada, aunque me estaban llamando, me estaban invitando a Но мне seguir. подарили Новый Завет. Y me Маленький regalaron Новый un Завет. Nuevo Testamento pequeño. И я брал этот Новый Завет, положил ее в карман Y yo cogí ese Nuevo Testamento y lo puse en el bolsillo de atrás. и держал его как бы что-то такое, как талисман, наверное, священное какое-то. Y lo cuidaba, lo guardaba como un amuleto, digamos así, algo santo. Вы знаете, и пока мы ездили, допустим, да, решали какие-то вопросы Y mientras серьезные, que yo estaba en mis cosas, resolviendo со мной был problemas, всегда мой напарник. conmigo yo tenía un compañero
И я порой, когда мы куда-то далеко едем, Y a veces cuando teníamos que viajar un viaje largo, я доставал Новый Завет маленький, открывал его yo abría el Evangelio и начинал вчитываться в него. y comenzaba a leerlo. Ну, конечно, ничего не понимал, Y claro, yo no entendía nada. но для него, да, для моего напарника было просто там невыносимо там, да, смотреть на то, что я читаю. Pero mi compañero no podía estar tranquilo cuando veía que yo abría la Biblia. Он говорит, ну, ты что, крыша поехала, что ли? Él me decía, ¿qué? ¿Se te fue el cerebro? ¿Se quitaron la cabeza? Он говорит, тебе что, разве тебе, ну, как бы не нравится то, что здесь ты что вникаешь там? ¿Acaso no te gusta vivir la vida que estamos viviendo? ¿Para qué te estás metiendo en la religión? Он говорит, смотри, какие девчонки, смотри, какая Él me жизнь. decía, mira qué lindas mujeres hay, mira qué vida tan buena tenemos. Я не знал, что это уже был какой-то план Бога на мою жизнь. Y yo todavía no entendía que esto era un plan de Dios para mi vida. Но я ему говорил, слушай, Yo le decía, oye, пусть хоть немного светлого aunque Да. quiero tener aunque будет в sea моей жизни. algo blanco que esté en mi vida. Да, он смеялся там. Y él se reía, mi compañero. Смотри, чтобы, самое главное, чтобы крышу не сорвало. Y decía, bueno, lo importante es que tu cerebro no te lo laven. И вот так вот мы, да, ездили. Я помню даже такой момент, потому что... Y así yo viajaba y yo recuerdo un momento, Мы ехали там на разборки на дни. íbamos a un lugar para hacer nuestro trabajo de maldad. Ну вот. И мы ехали туда. Y íbamos hacia allá. И у нас были с собой там аппараты. ¿Чего? Пистолет. Ah, y teníamos con nosotros pistolas. И мы ехали, и я помню, что я прошу, не знал, но просил, я говорю, Господь, лишь бы не использовать его. Y yo me acuerdo que dije en ese momento dentro de mí, Dios mío, yo no quiero usar esto. Потому что, наверное, что-то в моей жизни, да, стало вот как бы просвещать, что ли, меня. Porque algo dentro de mí empezó a cambiar. Да, и когда все проходило, там все нормально, как бы все, да, было гладко. Y cuando nosotros hacíamos el trabajo y todo aparentemente estaba así bien, tranquilo, И мы возвращались, y nos volvíamos a casa, и я в глубине души говорю, ой, спасибо, Господь. y yo dentro de mi alma decía, ay, gracias Dios Для меня mío. какое-то это было свидетельство. Y eso aún para mí eso era testimonio. Потому что я знаю, что Бог зло никогда не покроет. Porque yo sé bien que Dios nunca va a cubrir la maldad. знаю. Ahora es que yo lo entiendo. Но тогда я думал, что это был Бог. Pero en aquel entonces yo pensaba que era Dios quien me estaba ayudando. И наступил такой момент, Y vino un momento да, когда приехали сюда люди, que ну, к нам vinieron в город приехали. llegaron personas a nuestra ciudad Они приехали на 2 рефрижераторах. y vinieron en 2 camiones grandes, Рефрижераторы, КамАЗы, как назвать? sí, camiones Большие машины. refrigeradores, no sé si se llama así en español. O sea, camiones grandes. Они привезли лекарства на корни женьшень. No, это я точно не могу перевести. Ну, Ajá. какие Pero лекарства? trajeron unas medicinas, sí, medicamentos. Ну вот. И их тут, короче, отняли у них все и кинули. Y aquí personas, como decir, malas, le quitaron esos medicamentos. И они остались ни с чем. Y ellos se quedaron sin nada. И они обратились к нам Y ellos vinieron a nosotros и попросили, чтобы мы решили их вопрос. y nos pidieron ayuda para resolver su problema. И мы взяли контакт, сказали, давай. Y nosotros pues cogimos todos los contactos И мы приехали к этим людям y vinimos a esas personas que se lo habían quitado и поговорили с ним как нужно. y hablamos con ellos como debemos. Конечно, напугали их. Y claro que les asustamos. И было удивительно, что мы говорим, как же так, что у них нет, никто за ними не стоит. Y nos impresionó que ellos no tenían, como decir, ninguna autoridad sobre ellos. И они говорят, мы отдадим все, там все, Y nos только dijeron там que lo iban a devolver не todo. применяйте к нам силу, да. Y nos pidieron que no hiciéramos, como decir, ninguna agresión física, que no hiciéramos. И мы очень удивились, потому что думаю, вот представь, там
халявные деньги. Y nos impresionamos porque para nosotros eso era un fácil, ¿cómo decir? Dinero fácil. И да, мы посовещались и решили даже кинуть и тех, и других. Y nosotros pues hablamos con nuestras personas y decidimos recoger todo el dinero y no dárselo, no, o sea, no devolver nada a nadie. Так как за них драться не пришлось, но биться за них, да. Y como no tuvimos que, como decir, no, Y pues ellos- pelear con ellos porque se dieron enseguida. Да, ну вот. И там получилась очень большая сумма денег. Y era una grande suma de dinero. И мы назначили им встречу, чтобы они привезли первую часть денег. Y nosotros le hicimos una cita para que nos trajeran una parte del dinero. И они сказали, да, мы принесем, мы все отдадим. Y ellos dijeron, sí, vamos И a мы traerlo. радостные, довольные, Y nosotros estábamos contentos, alegres, что такие деньги сорвали вообще без борьбы. que prácticamente sin pelea ganamos tanto dinero. Ну вот, и мы назначили встречу и ждем их. Y estábamos ya esperando en la cita Они, смотрим, подъехали, мы вышли навстречу им. y vimos que llegaron y salimos a ese encuentro. И он отчитывает деньги. Y él nos empieza a dar el dinero. Ну вот, и со мной напарник мой берет эти деньги, складывает, довольный, Y mi улыбается. compañero coge el dinero, está muy alegre, contento. Я по спине этому человеку бью, говорю, молодец, что принес деньги. Y yo cojo mi mano y le digo, muy bien que trajiste el dinero. Мы хотели уже взять и их под крыло, чтобы контролировать их. Y queríamos cogerlos bajo nuestra autoridad para controlarles también. И все, он сел в машину, мы помахали ему рукой. Y él se sentó en el carro, le dijimos adiós con la mano. И только повернулись, чтобы идти в ресторан. Y cuando volteamos para ir al restaurante, И откуда ни возьмись, нас окружил полиция, да, там, по борьбе с бандитизмом. uh-huh. Y de pronto nos empezaron a rodear los policías que estaban a cargo contra los bandidos. Вот верите, нет, жизнь моя ушла мгновенно. Y creen o no, pero mi vida aquí, como decir, pues se partió enseguida. Жизнь моя ушла мгновенно. Mi vida se me fue. Вот то, что я сразу понял, я говорю, вот то, что я опасался, то, что было в моем уже. Y yo dije, lo que yo tenía, lo que más tenía miedo, me vino. И я понимал, что все, мы за белые руки попались. Y yo entendí que con manos, ¿cómo decir, no? Pues criminales nos cogieron en puro trabajo. Мы стояли троем в кругу этих, да, полиции. Y éramos tres personas y rodeados de esos policías. И одному надели наручники. A unos le pusieron Второму надели наручники. no sé cómo se llaman, las muñecas. А мне не Al было. otro también, pero a mí no me los pusieron. Вы знаете, в этот момент это было просто настолько вот, знаете, вот когда вот все, душа ушла, вот нет души. En ese momento yo sentía que mi alma ya se me fue. Я просто понял одно, что теперь моя жизнь Yo entendí una cosa, que ahora mi vida пойдет под откос. Va hacia abajo, o sea, a velocidad Я para начал, abajo. конечно, уже мыслить о том, что сейчас привезут и начнут бить нас. Y ya empecé en mi mente a decir, bueno, ahora nos van a coger, nos van a golpear. И мысли были всякие, Y muchos pensamientos, millones de pensamientos. Они как кони гнались там. Eran como caballos, estaban en mi mente, corriendo de acá para allá. Ну вот, и представляете, вот какой великий Христос. Imagínense la misericordia de Dios. Тогда я этого не понимал. Yo en aquel entonces no lo entendía. Наш старший, да, говорит мне такие слова. El que era el mayor de los compañeros me dijo, Он говорит мне, что ты стоишь? ¿por qué, Вали отсюда. ¿por qué estás parado? Sale de aquí. И я стою, Y yo estoy и думаю, что parado. он мне сказал. Y yo digo, ¿qué me dijo? А мы ждали машину, они должны были подогнать машину, чтобы нас погрузить туда. Y los policías estaban esperando su carro para meternos ahí. Вы знаете, Y Бог свидетель. ustedes saben, Dios es testigo. Я не знаю, каким дерзновением. Y yo no sé con qué fuerzas, Я не знаю, наверное, Бог меня подтолкнул. con qué valentía. Seguro que fue Dios quien me empezó a empujar. Но я сделал шаг Pero yo hice un paso и вышел из этой толпы.
y salí de ese círculo de policías. Я выхожу и думаю, и мне мысли такие, думаю, сейчас меня собьют и начнут Y бить. yo estaba caminando y decía, ahora me van a tirar al piso y me van a golpear. Мое сердце просто выскакивало вообще. Mi corazón latía muy fuerte. И я на их глазах Y yo, delante de sus propios ojos, спустился на ступеньки, bajé por las escaleras, сел в машину, me senté en el carro, завел и поехал на их глазах. Вот, они y все me проводили senté меня. y me fui delante de sus ojos y ellos con sus ojos me estaban mirando. И я еду. Y yo iba y el corazón me estaba latiendo. Я просто не понимаю, что происходит. Y yo no entendía qué sucedía, qué estaba sucediendo. Я еду и думаю, что происходит, почему я ушел оттуда. Y yo decía, ¿por qué yo me fui? ¿Por qué yo me fui de ahí? Почему они меня отпустили? ¿Por qué ellos me soltaron? И их взяли, A я ellos lo cogieron. подельник. A mis compañeros lo cogieron y a mí no, lo que era parte de ellos. Я с ними совершал много преступлений. Yo juntamente con ellos hice muchos crímenes. И я сейчас еду на машине. Y ahora yo estoy en el carro y ellos están allá. И я не знал, что думать. Y yo no sabía qué pensar. Я забыл про Бога. Yo olvidé de Dios. Я забыл вообще про все. Yo olvidé casi todo. Мои мысли были заняты только одним, куда мне бежать. Porque mis pensamientos estaban concentrados a dónde ir ahora, a dónde huir. Я приехал, да, к ребятам, где мы базировались. Y yo llegué a los compañeros donde nosotros normalmente estábamos. И рассказываю, что взяли нас всех. Y le contaba todo lo que sucedió. Они спрашивают, а где был ты? Y me preguntaban, ¿pero tú dónde estabas? Я сказал, вот так и так я вышел, ушел. Y yo lo conté tal cual sucedió todas las cosas. Они говорят, Y ellos, это удивительно. eso es impresionante. Вы знаете, ну так как меня знали люди там, многие годы я с ними Pero las сидел. personas que estaban ahí me conocían ya por Я не años. знаю, что было в их головах по отношению к меня. Y yo no sé qué sucedía en sus cabezas al respecto Но mío. мне пришли такие мысли, может быть, меня хотят подставить. Pero yo empecé a pensar, tal vez me quieren delatar después. И это, да, очень было как бы tяжело воспринимать. Там, Y eso era muy difícil en mi corazón recibir. Я спросил, что мне делать, куда мне бежать. Y yo pregunté, pero díganme qué hacer, ¿a dónde tengo que huir? Мне сказали, Y me dijeron, не ходи туда, где ты там ночуешь и так далее. Да? no vayas ahora al lugar donde duermes Если бы тебя normalmente. взять, тебя взяли бы сразу. Porque si quisieran cogerte, enseguida te hubieran cogido. Но пока, да, не показывайся никому на глаза. Pero por ahora, pues, mantente en secreto, no des tu cara a nadie. И вы представляете, вот, да, как Библия говорит, Y pueden imaginarse, человек бежит, como la Biblia dice, нечестивый бежит, когда за ним никто не que el гонится. impío corre cuando nadie le está persiguiendo. Вот так мои мысли. Así Мне eran mis казалось, что pensamientos. меня за мной гонятся и гонятся. Constantemente yo pensaba que alguien me estaba persiguiendo. Мне, да, сказали, чтобы я мог время от времени помогать жене там, да, одного брата, друга моего, которого взяли. Pero a mí me pidieron que yo ayudara a la mujer, a la esposa de uno de sus compañeros que habían cogido a la cárcel. И когда она мне звонила, я приезжал и отвозил ее в отдел, где они сидели. Y cuando ella me llamaba, me pedía ayuda, yo lo llevaba en carro a ver a su marido. И, конечно, мои мысли далеко были от Бога. Y mis pensamientos estaban lejos de Dios. Yo no estaba pensando en Dios. Настолько было вот, да, в оковах все. Porque muchas cadenas estaban a mi alrededor. И я переживал за них. Y yo estaba muy preocupado por ellos. Потому что я понимал, что я должен быть там среди них. Porque yo entendía que yo tenía que estar con ellos. Но я тут, они там. Pero yo estoy aquí y ellos están allá. И, наверное, прошло несколько недель. Y más o menos pasaron unas cuantas semanas. Она позвонила мне и сказала. Y ella, la esposa, me llama y me dice. Отвези меня опять. Llévame, por favor. И я отвез ее и сказал, говорю, я буду стоять там около реки. Y yo le dije, yo te voy a llevar, pero voy a detener mi carro cerca del río. Когда выйдешь, ищи меня там. Cuando tú salgas, me vas a encontrar ahí. И я сидел один в машине y yo estaba ждал ее. Sentado esperándolo esperándolo en el carro. И я думал, куда, что мне делать, как мне Y быть. yo pensaba y pensaba qué hacer, a dónde ir, a dónde huir. Убежать, значит, как бы
сказать, что я, да, как предатель, что ли. Porque yo entendía que si yo huía a algún lugar, entonces yo sería ya traicionero a los compañeros. И ждать, сидеть, пока меня возьмут и посадят там. O esperar que venga вместе el día que vengan a recogerme y me lleven nuevamente a la prisión. с ними. И не знаешь, что делать. Y tú no sabes qué hacer. И я сидел, думал об этом, Y yo estaba pensando en todo eso. и вдруг я слышу четкий голос сзади меня. Y de pronto yo escucho una voz que viene detrás de mí. Это я освободил тебя. Y me dijo esta palabra. Fui yo quien te salvé. И я сразу, вот вы знаете, И- как в Библии написано, Y говорит, yo me quedé así impresionado. ¿Y saben cómo dice la Biblia? когда говорит, блудный сын пришел в себя. Dice, y el hijo pródigo se volvió, o sea, sus pensamientos volvieron a sí mismo. Вот так этим словом Бог как будто открыл мой разум. Asimismo fue como cuando Dios me dio esa palabra, de pronto mi razón se abrió. И я так четко понял, что это был Бог. Y yo entendí muy claramente que eso había sido Dios. И у меня такая радость в сердце взяла от того, что я понял теперь, в чем причина. Y mi corazón de pronto se sintió alegría porque yo entendí la razón por lo que pasé esto. Мои глаза, я сразу вспомнил о том, что у меня есть Новый Завет. Yo enseguida me recordé que yo tenía el Nuevo Я начал Testamento думать о Боге, говорю, y yo Господи, empecé a pensar en Dios. это же Ты сделал. Y yo dije, Dios, fuiste tú quien lo Я не hiciste. мог найти причину, почему я не там. Yo no podía entender por qué yo no estaba allá con ellos. А теперь я понял Y ahora yo четко, entendí что muy это claro Иисус по великой que fue милости Jesús por su gran misericordia. не захотел, чтобы я был вместе с ними. No там. quiso que yo estuviera ahí nuevamente con ellos. Какой наш великий Бог. Cuán grande es nuestro Dios. И когда она пришла, но она была такая вся опечаленная. Y cuando la mujer vuelve, ella estaba muy triste. Она говорит, им там до 15 лет светит. Y ella dijo que hasta 15 años quieren darle. И я говорю, ты знаешь, Y yo le dije, ¿sabes? меня Бог освободил. A mí Dios me libertó. Это был Бог. Este fue Dios. Но она, может быть, наверное, была озабочена очень сильно. Pero en ese momento ella estaba tan preocupada. И она говорит, ну да, наверное, Олег, Y ella наверное. me dice, sí, Alec, tal vez sea Но así. с этого дня Pero я desde ese понял, día yo entendí что это был Бог. que fue И Dios. мое сердце застучало. Вот. Y mi corazón comenzó a latir de otra manera. Я сразу понял только одно, что Господь Y yo entendí algo, que Dios зовет меня, и я ему нужен. me está llamando y yo le hago, como que le hago falta a Dios. Но я боялся, что меня не отпустят. Y yo tenía mucho miedo que esta compañía no me iban a soltar. И я когда сказал ребятам, вы знаете, что это был Бог. Y cuando yo le conté a estos amigos, compañeros, Это le dije, Христос. ese fue Dios, ese fue Cristo. И они посмотрели на меня, сказали. Y ellos me miraron y me hacían así. Я сказал, я не хочу больше ничего с криминалом иметь. Yo no quiero tener más nada que ver con lo Я хочу criminal. служить и посвятиться Господу. Yo quiero vivir y servirle a Dios. И они говорят, ну хорошо. Y ellos me dijeron, ¿está bien? И я ушел, Y yo me fui. как я радовался. Y yo estaba tan alegre. Я шел и говорю, Господи, спасибо. Y yo Вы decía, знаете, gracias, Señor. Вот эта свобода, Él me dio esa libertad. да, вот простая человеческая свобода. Era una libertad normal, humana. Я был просто счастлив. Y yo estaba muy alegre. И я хотел служить Богу, я Y хотел yo угодить Богу. quería entregarme a Dios, quería servirle a Dios. Вы представляете, как Христос меня впечатлил? Ustedes se pueden imaginar cómo Cristo me impresionó. И я знаю, Y yo sé когда Христос уже пришел в мое сердце, que cuando ya Cristo vino a mi vida, я понял только одно, yo entendí algo. что если бы Он не сделал бы этого для меня, Que si Él no hubiera hecho ese milagro para mí, наверное, я бы не поверил. seguro que yo nunca hubiera Поэтому creído. я знаю, что Бог делает великие чудеса Por с eso людьми. yo sé que Dios hace grandes milagros con Когда las они personas. обращаются, когда они хоть шаг делают к Cuando Господу, ellos
vuelven a Dios, aunque sea, hacen un pequeño paso hacia Dios. Вы знаете, как быстро Христос меня простил? Cristo rápidamente vino y me perdonó. Это было такое прекрасное Eso era algo tan maravilloso. Это была такая величайшая встреча с моим Господом. Eso era un encuentro muy hermoso con mi Señor. Я знал, что Porque yo Бог sabía- меня зовет. Yo sabía que Dios me estaba llamando. Вы знаете, так как я не видел ничего, я не знал ничего, я Yo просто no знал, sabía nada, yo no entendía todavía nada, моя душа была открыта для Господа. pero mi alma estaba abierta para el И Señor. я сказал: Господь, где ты? Куда я могу пойти? Y yo le dije, Señor, ¿a dónde yo puedo ir? И где я могу прославить Тебя, где могу дать Тебе честь, ¿Dónde yo puedo glorificarte? ¿Dónde yo puedo agradecerte? чем угодить Тебе, Господь. ¿Cómo vivir para agradarte? И когда я пришел туда, куда, моя подруга меня привела, Y cuando yo vine al это была lugar евангельская donde, церковь, a ese lugar, iglesia evangélica que mi amiga me я всем estaba hablando, сердцем y yo con todo mi открыто corazón начал свидетельствовать и говорить о том, что сделал со мной Бог. comencé a contar a todos lo que Dios hizo И conmigo. очень многие вдохновились и говорят: надо же, Господь, Y вообще muchos какие. se habían inspirado y estaban impresionados. И когда я свидетельствовал, очень многие, Y cuando yo воздавали les славу Богу. testificaba, ellos le daban gloria a Dios. И я знаю, что это было мне. Я говорю: Господь, я знаю, что это Ты мне. Y yo sabía que eso era un milagro para mí. И я, конечно, всем сердцем хотел угодить Богу и служить Ему. Y yo de todo corazón quería servirle a Dios. И я спрашивал там, служителей, Y yo le preguntaba a что los нужно мне, чтобы угодить hermanos, les Господу. preguntaba, ¿qué tengo que hacer para agradarle a Dios? Мне сказали: ты должен выйти, раскаяться публично. Me decían, bueno, tú tienes que salir y públicamente arrepentirte. Ты должен исповедовать, признать себя грешником. Tú tienes que confesar que tú eres pecador, И чтобы за тебя братья помолились, para que los hermanos oren por ti. примешь крещение, и ты Vas наш a, там vas a всё. bautizarte y serás parte de И я nosotros. с удовольствием Y yo con вышел, mucha когда был alegría призыв. Salí cuando hicieron el И llamado. я сказал: я принимаю тебя как личного Y yo спасителя dije, своей Señor, yo жизни. te recibo como Я mi хочу жить, Salvador. как ты, хочешь. Yo quiero vivir como tú quieres que yo viva. Но прошло какое-то время, Y pasó un tiempo я начал понимать, что что-то моя жизнь, моя жизнь, то, что я решил, то, что я пошел за Господом, yo entendía que mi vida, que ahora yo quiero seguir a Jesús y mi vida ha cambiado para esto, никак не вяжется с Писанием. no, todavía no compaja con la Biblia. Никак я не мог найти вот это, мир, мир Божий, Yo todavía no podía примирение со encontrar Словом Божьим. La paz consigo mismo, la paz con Dios, según la palabra. И чем больше я начал читать Писание, Y mientras más yo leía la palabra, la escritura, тем больше оно меня обвиняло. más aún yo sentía carga de pecado. И я не мог понять никак, что происходит, почему в моем сердце Y yo no entendía qué es lo que sucedía en mi я все corazón. равно чувствую, что я грешник. Yo sentía que yo de todas formas era pecador. И я когда разговаривал со служителями, Y yo hablaba con los ministros я задавал вопросы и говорил: почему? y les preguntaba por qué. Почему, в моем сердце еще есть злость? ¿Por qué yo siento todavía en mi corazón que tengo enojo? Я бросил скандальные грехи. Больше не курил никогда. Yo dejé todos los pecados escandalosos, dejé de fumar, dejé de emborracharme. Я больше не сквернословил, матом не ругался. Nunca más hablé malas palabras. Я старался угодить Богу своей жизнью, Y своим trataba de поведением. agradarle a Dios con mi conducta, con mi vida. Но понимал, что что-то внутри не Pero так. yo entendía que algo en mi corazón no И estaba это bien. меня мучило. Y Просто eso me мучило. estaba agonizando cada vez más. И я подходил ко многим служителям Y и yo спрашивал, iba a muchas personas, ministros, y le и preguntaba. мне просто говорили: Олег, тебе нужно пройти процесс еще. Y ellos me decían, es que hermano, tienes que todavía pasar un proceso. И я говорил: хорошо, я готов пройти процесс. Está bien, yo estoy dispuesto a pasar el proceso. Они говорят: ты с одним грехом будешь бороться. Y ellos me decían, tú con un pecado vas a luchar.
да, победишь его, потом следующий, Y cuando потом le следующий. ganes a ese pecado, vas a luchar contra otro pecado. И у меня всегда были такие мысли. Ну, Y я yo пока буду tenía бороться с одним, я esos еще сотню pensamientos. наберу. Yo tenía esos pensamientos, pero mientras que yo peleo contra un pecado, muchos más se me acumulan. И я не могу понять, это не удовлетворяло Y меня. eso no traía satisfacción a mi corazón. Это потом, когда я уже встретился с Господом, Pero ya después que yo encontré verdaderamente a когда Бог простил Jesucristo, меня, cuando Cristo я verdaderamente me понял, что perdonó, это спасение, это не дело процесса, yo entendí que la salvación es un proceso. это обращение одного дня, ныне. Eso es la conversión en un día, cuando dice el Señor hoy. Когда человек исповедует Иисуса Господа, Cuando la persona сердцем confiesa a su Señor y con el corazón cree, Бог прощает его, Dios perdona, очищает его lo limpia и дает ему свидетельство Духа y и le da печать. testimonio y le da un sello del Что он его Espíritu дитё. de que tú eres hijo de Dios. Но тогда я этого не понимал, Pero yo en я aquel entonces спрашивал. no lo entendí y lo И я preguntaba. помню, что когда я спрашивал одного, да, Y recuerdo que cuando pregunté una pastora, vez a un pastor, главного пастора, uno de los я principales, сказал, объясни мне, пожалуйста, le decía, explícame что por favor, такое святость, ¿qué quiere decir santidad? о чем говорит Писание. ¿Qué habla la palabra de esto? И он посмотрел на меня и сказал, Y él me miró y me dijo, я знал одного святого, убили его. dice, yo conocí a un santo, pero lo mataron. Тогда я не понял, о Yo en чем aquel он entonces no говорит. entendí. Я думал, что он просто пытается меня напугать, Yo pensé que él me estaba asustando, что кто-то искал святости и нашел que только alguien смерть. estaba buscando la santidad, pero encontró la Это я muerte. потом понял, что он Pero yo después entendí говорил о нашем Господе. que él estaba hablando de nuestro Señor. И вот так я метался. Y así pues estaba yo viviendo. И готов был уже, да, понимаете, вот когда ты висишь между небом и землей, Y ustedes pueden entender esa situación cuando uno está como entre el cielo y la tierra, и ты понимаешь, что никто не может тебе помочь в твоей, да, вот в твоем y состоянии. tú puedes entender que nadie te puede ayudar en esa situación en que estás. Потому что однажды мне один служитель сказал так: Porque una vez un ministro me dijo, Олег, мне тебя жалко. Alej, me da lástima tu vida. Ты понимаешь, что здесь люди чуть получше мирских. Tú puedes entender que aquí en la iglesia las personas son un poquito mejor que los impíos, que los Тогда я pecadores. тоже этого не понял. Yo tampoco entendía que en aquel entonces, Это только потом я понял, pero después fue que yo entendí что нету чуть получше мирских. que Есть no hay рожденные свыше. que no hay un poquito mejor que los pecadores, sino hay personas nacidas de nuevo. Вы знаете, я благодарю Господа, Y yo le doy muchas gracias a Dios, потому что Бог не есть религия. que Dios no es religión. Бог есть живой Бог. Dios и Он es un хочет Dios лично vivo. общаться с нами. Y Él quiere tener una comunión personal con И Он cada хочет uno. лично простить нас. Y Él personalmente quiere perdonar a cada uno. И Он хочет лично иметь с тобой отношения до конца твоих и моих Él дней. quiere tener una comunión personal hasta el fin de nuestra vida. И вы знаете, я очень благодарен Иисусу, Por eso что estoy muy Господь, agradecido al Señor да, в Jesús, моих вот таких вот религиозных страданиях, que el Señor en esos momentos de pensamientos religiosos, ansiedades en esa vida religiosa, вы представляете, какое разочарование приходит? y ustedes pueden imaginar la desilusión que venía. Я всегда говорил, я пришел не к людям, я пришел к Господу. Y yo decía, yo no служить. vine a las personas, yo vine para servir a Dios. И я понимал, что люди, да, те, которые рядом со мной, они такие же, они Y yo entendía так же que страдают. los que me rodean no me pueden ayudar, ellos viven a sí mismos como yo. И слава нашему Господу Y за gloria Его sea a nuestro милость, Dios por su gran misericordia, за Его незаслуженный Божий дар. por este don inefable que Él nos Он da. поставил на пути моем, Él puso en mi camino да, братьев, которые a hermanos знали Христа, любили que Иисуса. conocían a Jesús y aman a Jesús. И вы знаете, это был просто взрыв, вот реальный взрыв в моем сердце, в моей душе. Y eso para mí fue como una explosión en mi corazón. Когда я познакомился, да, с братьями, Cuando yo которых я очень conocí сильно люблю, A estos hermanos a quien yo amo con todo el corazón, с которыми я уже иду 23 года, con quien yo estoy ya Плечом к 23 плечу. años, плечом к плечу, hombro a hombro, лицом к лицу, плечом к плечу, cara a cara, hombro a hombro, vamos juntos за нашим Господом,
tras nuestro Señor. И я помню этот момент, когда мы встретились, Y yo recuerdo ese когда momento меня cuando nos пригласили. encontramos y ellos me invitaron. Я был очень в плачевном состоянии, потому что Mi когда, condición era lamentable. когда человек вторгается в духовное, Cuando la persona quiere entrar en las cosas если в этом espiritual, духовном его не могут наставить, помочь, pero si en esas cosas espirituales la gente no puede ayudarle, эта душа просто esa alma, разрывается между небом и землей. esa alma está dividiéndose entre las cosas, entre el cielo y la tierra. Поэтому очень много таких, да, сегодня людей, Por eso es que hay muchas personas hoy día да, которые bегают, ищут, хотят que andan de искренне acá para allá, que están buscando y son sinceros и никак не могут понять и найти y no вообще, да, pueden помощь todavía своей душе. alcanzar ayuda para sus almas. Поэтому, когда я помню, что первый раз, да, нас пригласили, мы Y пришли, yo recuerdo que la primera vez que nos invitaron a casa y nosotros vinimos, и брат возлюбленный говорит y el такие hermano слова. muy amado me dice, Он говорит: я скажу тебе сейчас, да, открою тебе Писание и покажу тебе твое состояние, а ты скажешь, такое оно или нет. y él me dijo, yo abriré ahora las escrituras y te voy a leer un pasaje y tú me dirás, ¿es la situación que estás viviendo o no? И он открыл мне 7 главу Римлянам, Y él me abrió Romanos 7 и когда прочитал ее, y cuando me lo leyó, я просто обалдел. Вот так yo бы. quedé muy impresionado. No podía entender. Я сказал, это и есть то, что Pero есть yo le в dije, моей esto es lo душе. que está sucediendo conmigo en ya. mi alma. Este soy yo. У меня есть желание, у меня Yo есть tengo воля. deseo, yo tengo voluntad. Но чтобы сделать этого, я не могу. Pero para hacer el bien no me sale. Какое-то противоречие между сердцем и моим разумом идет. Hay un conflicto entre mi conciencia y mi carne. Желание есть, а чтобы сделать, не нахожу. Tengo deseo, pero no tengo fuerzas para hacerlo. Бедный я человек. Pobre de mí. И я понимаю Y yo этих entiendo бедных братьев и a сестер, estos pobres hermanos y hermanas которые просто, да, искренне хотят идти за que con Иисусом, todo corazón y sinceridad quieren ir но detrás de они Jesús, еще не встретились с pero Богом. todavía no se han encontrado con Cristo. Потому что очень важно то, кто тебе Porque проповедует. es muy importante quién es el que te da la palabra. Только истина делает нас свободными. Porque solamente la verdad nos va a hacer libre. И я просто был в шоке от того, что он мне прочитал. Я просто удивился. Я Y yo говорю, да, estaba en это un я. shock cuando el hermano me leía lo que estaba yo viviendo. И брат мне говорит, Y el hermano me dice, смотри в 8 главе, 1 стих. pero mira ahora el capítulo 8, el versículo 1. Нет ныне осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. No hay más condenación para aquellos que viven según el Espíritu y no según la carne. Пах! Пах! Нет ныне осуждения тем, кто No во hay Христе condenación a los que Иисусе. están en Cristo Jesús. Бог прощает, Dios perdona, Он освобождает реально. Él liberta verdaderamente. Теперь уже совесть не осуждает. Ahora la conciencia no me va a condenar Теперь уже душа свободная. y ahora el alma puede estar libre. Я просто был, Yo правда, estaba impresionado. я просто был вот сражен. Yo estaba ya vencido И мы говорили с братом. y estábamos Очень hablando con el долго. hermano por mucho tiempo. И я помню, что это был для меня как будто взрыв мозга. Вот Y eso para mí era по-другому. una explosión en mi mente. Я говорю, надо же, Y yo как decía, человек wow, просто, ну так просто объяснил мне ¿cómo мое una persona puede состояние. con tanta sencillez explicarme lo que está sucediendo en mi vida? И какой выход он дает Y мне. la salida que me está dando. И вы знаете, братья, очень saben, быстро hermanos, Христос пришел в мою жизнь. Rápidamente Cristo vino a mi vida, a mi corazón. На следующий день мы пришли. Al otro día vinimos Я ждал этого y дня. yo estaba ya esperando ese Я весь momento. истомился. Yo estaba muy impaciente, quería encontrarme con ellos. Мне хотелось общаться, мне хотелось Yo quería еще tener слова. comunicación, yo quería escuchar más la palabra. И я помню тот день, Y когда recuerdo ese Христос día пришел в мою жизнь. cuando Cristo братья. vino a mi vida, hermanos. Вы знаете, ¿Saben да, вот почему именно Господь говорит, por qué Jesús dijo?
когда познаешь истину, Cuando conocerás la verdad, это не просто сказать, она сделает тебя свободным. no es solamente decir, te vas a ser libre, Это от подошвы ног до es темени. desde la planta de los pies hasta la coronilla, Бог меняет Dios абсолютно полностью все. absolutamente todo por completo. И душа, Y и el дух, alma, y el и espíritu, сердце, y el и corazón, разум. y la mente. И ты просто понимаешь одно, Y tú что solamente пришел puedes entender Христос que vino Cristo и поставил свой трон в y свое puso su сердце. trono en tu corazón. И я помню этот момент, Y yo когда recuerdo ese Христос... momento cuando Cristo, Вы знаете, братья, насколько Господь любит человека, cuánto el Señor ama a la persona, что единственный, кто берется, чтобы обличить нас, que el único que viene para это и amonestarnos есть Святой Дух. es el Espíritu Santo. Ни один человек не способен на Ni una это. persona es capaz para esto. Это делает Святой Eso Дух, lo hace el Espíritu используя Santo, свои сосуды. usando a sus instrumentos. Это так далеко от того, что прими Христа Eso как está tan личного lejos Спасителя. de decir, recibe al Señor como tu Salvador. Поэтому Por я eso- помню, что я когда пришел слушать Евангелие, Recuerdo que cuando yo vine a escuchar el и Evangelio, брат проповедовал, да, было слово. Это было 23 года назад. y este hermano 99 estaba год. predicando la palabra, ya pasó 23 años, Но я помню это как pero eso yo lo вчера. recuerdo como si fuera ayer. И брат проповедовал, что Христос Y el hermano пришел estaba predicando ради тебя. Y dijo, Cristo vino por amor a ti. И вы понимаете, что Христос пришел не ради толпы, Y ustedes pueden entender que Cristo no vino por toda la multitud. Он пришел ради тебя и Él меня. vino por amor a ti y por amor a mí, personalmente. Поэтому, когда я слушал, Cuando yo estaba escuchando, да, сам Дух Святой el mismo Espíritu Santo стал просто выворачивать меня изнутри. comenzó a cambiar algo dentro de mí. Он проповедовал, говорил, что Христос оставил славу и венец, и трон. El hermano predicaba que Jesús dejó su gloria, su trono en el cielo. Что Христос оставил поклонение миллиардов ангелов. Que el Señor dejó la adoración de millones de ángeles. Принял плоть и ступил на эту грешную землю. Tomó una carne y vino y pisó esta Потому tierra. что видел тебя страдающего. Porque te vio a ti que estabas en aflicción. От создания мира Он приготовил Desde этот la- момент, этот день, Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había preparado este momento, este día, когда Он хочет lично встретиться с тобой. cuando Él quiere personalmente encontrarse contigo. И Он говорит, Он доказал нам свою любовь. Y el Señor ya demostró su grande amor. И когда Его свои не приняли, Y cuando los suyos no lo recibieron, и когда предали Его, y cuando le traicionaron, и ты был там, в числе этих людей, tú estabas ahí, en el número de esas personas. и когда били Его, Y cuando le 40 daban ударов без golpes, одного, cuando le dieron 40 azotes menos uno, это потому что ты стоял спиной. era porque tú estabas parado Спиной a от espaldas Господа. de Dios. Ты дал Ему спину Tú le своими diste la руками. espalda a tu Dios con tus pecados. Во мне переворачивалось все. Y, Меня жгло внутри. y en mi corazón algo se estaba encendiendo, algo se estaba volteando. Я начал понимать все больше, как Y yo entendía обидел cada своего vez más Господа. cómo yo había ofendido a mi Señor. Как же я mог грешить? ¿Cómo yo pude pecar tanto? И брат говорит, Y el hermano и decía, одели ему терновый венец, y le pusieron una corona de espinas en la cabeza, потому что мысли твои были зло во всякое время. porque tus pensamientos eran maldad en todo momento. И когда он взял свой крест и понес его, Y cuando el Señor cogió la cruz y fue hacia adelante, подумай, ahora свой ли крест он нес или твой? piensa, ¿era la cruz de Él o era tu cruz? И когда прибили ему ноги, Y cuando le azotaron los pies, le golpearon los pies, потому что ты бежал этими ногами на грех. era porque tus pies corrían constantemente para la maldad y el pecado. И когда прибили ему руки, Y cuando le golpearon las manos, потому что этими руками ты делал зло. porque con estas manos tú hacías mucha maldad. И когда повесили его на древо, Y cuando lo colgaron en aquella cruz, Христос Cristo, по великой милости говорит Отцу, en su gran misericordia, le dice al Padre, Отец, Padre,
прости ему. Он не Perdónalo. ведает, что творит. Él no sabe lo que está haciendo. Подумай только. Pero ahora ponte a pensar. Христос Cristo, просит своего Отца, Отец, прости ибо Cristo он le не pide al знает, Padre, что делает. Padre, perdónale porque él no sabe lo que hace. Это я просто, Pero я думал, я взорвусь. yo estaba muy compungido. Yo pensaba que me iba a explotar. Мне было так плохо. Y yo me sentía muy mal. Я так начал осознавать, что Y yo какой empecé я грешник. A reconocer conscientemente lo pecador que soy. Отец, прости его. Он не знает, что делает. Padre, perdónalo porque él no sabe lo que hace. И он говорит, а ты подумай. Y el hermano decía, pero tú ponte a Разве ты pensar. не знаешь, что ¿Acaso ты делаешь? ¿Tú no sabes lo que estás haciendo? Разве не добровольно грешишь против Бога? ¿Acaso no estás pecando voluntariamente contra Dios? Христос по своей великой любви Pero Cristo en su милости grande просит amor Отца y прости. misericordia pide que te Я думал, я perdone. умру там со Y yo стука. pensé que yo iba a morir en ese momento. Я понимал только одно, Y yo entendía solo una что cosa, Христос на кресте ходатайствовал que Cristo en la cruz estaba за меня intercediendo лично. personalmente por mí. Потому что если бы он не ходатайствовал, Porque si Él no hubiera я не intercedido, пошел на этот крест, si Él no hubiera ido a esa cruz, я горел бы вовек в аду. yo estuviera ahora ya en el infierno. Подумай, Piensa, разве твой грех не добровольный? ¿acaso tu pecado no es voluntario? И я понимал, что никто пистолет мне в голову не Y yo ставит, entendía чтобы que я nadie puso грешил. una pistola en mi cabeza para que yo pecara. Грех добровольный. Yo lo hacía personalmente, Поэтому conscientemente. ответственность перед Богом каждого из нас Por eso cada uno de nosotros за добровольный грех. va a dar cuenta delante de Dios por el pecado voluntario que ha hecho. И мало было того. Y poco era aún. Ему El копьем Señor пробили сердце, a Jesús con una lanza le traspasaron el costado hasta el corazón. потому что твое сердце и мое лукавое, Porque tu corazón y mi крайне corazón испорчено. es horrible y grandemente pecaminoso. Это был момент, реальный момент Ese era el momento моего осознания. de que mi conciencia estaba, mi vida estaba consciente Погибели. de que yo estaba ya muerto. И я понимал только одно, что Y yo я, entendí una cosa, да, жил на этой земле просто que yo viví потерял en este время. mundo, solamente perdí el tiempo. И я сказал, Господь, я не хочу завтра проснуться тем, кем я сейчас есть. Y yo le dije, Señor, yo no quiero despertar mañana el hombre que soy hoy. И брат сказал, Y el hermano dijo, идите домой, vayan a casa, зайдите в свою комнату, entra al cuarto, и Бог видит тайное воздаст вам явно. y el Señor que te ve en lo secreto te recompensará en público. И я вышел оттуда, и только мои ноги Y несли yo меня. salí y mis pies ya me Домой. llevaban a casa. Я хотел только одного встать на колени Yo solamente quería una cosa, ponerme de и rodillas взмолить Господа о прощении. y rogarle al Señor perdón. И я пришел, Y yo llegué, рухнул, me и я postré просил Иисуса, я просто, y le pedí a Умолял Jesús его, y le Господь. rogaba al Señor я достойный, y decía, Señor, yo soy digno, достойный ада, digno del достойный infierno. да, твоего гнева, Yo soy Господь. digno de tu ira. И я понимал только одно, что меня так тянуло, так меня душило. Y Меня yo просто entendía que- жгло внутри. Que algo estaba quemándose dentro de mí, algo me estaba знаете, quemando. Вот люди всегда говорят, как камень какой-то, огромный камень, Saben, который hermanos, душит como тебя. muchas veces Вот, наверное, по-другому dicen не que es скажешь. como una piedra que se pone sobre ti y te está aplastando. Así me sentía yo. И я молил и молил Y Христа. lloraba y Я не знаю, lloraba. сколько часов я Y yo no плакал, sé cuántas horas yo estaba ahí, но вдруг я слышу pero de pronto yo escuché тот же голос, el mismo, который в машине мне говорит: la misma voz que en aquel entonces en el carro me habló. иди с миром, я прощаю тебя. Ve en paz, yo que te perdono. Вы не Y представляете, ustedes no se что imaginan произошло. qué sucedió. Мне казалось, что да, Yo pensaba само небо пришло mismo в мое cielo сердце, в мою душу. entró en mi alma, en mi corazón. Эта тяжесть, эта обвиненная совесть Y esa carga, esa conciencia pecaminosa que tenía,
просто в мгновение ушло от меня. En un instante salió de mí. Вот тут меня всегда жгло. Я понимал, Aquí что la я conciencia грешник. siempre me estaba condenando de que yo era pecador. Но я не осознавал, насколько я грешник. Pero yo no entendía el grado de mi pecaminosidad. И вдруг Y de pronto все это спало с меня. todo esto cae de Такой mí мир пришел в мое y сердце. entró una paz inmensa a mi corazón. Такой свет осиял вот мой разум. Una luz grandiosa llegó a mi mente. Такая свобода пришла. Una libertad entró Я встал. y yo me levanté. Вы знаете, я встал другим Y человеком. yo me levanté otra persona. Я просто понимал одно, что Христос простил Yo solamente меня. entendía que Cristo me И Он perdonó. меня погрузил в такую любовь, Y Él me inundó en tanto amor что я готов был целовать ноги врагам. que yo estaba Бог dispuesto знает, что это так. a besarle los pies a mis enemigos y Dios es testigo de esto. Я просто не знал, куда Yo no sabía бежать, говорить. a о том. dónde ir y qué decir. И я вышел из комнаты. Y и у yo меня salí de mi такая cuarto y радость. yo estaba lleno У de меня такая alegría. радость, меня просто захлестывало. Вот. Yo tenía mucha ¿A ti te paz acuerdas? y esa alegría saltaba de mí. И я говорю Оксане, да, Y le digo a Axane, И я говорю, меня Бог простил. le digo, Меня Cristo me Бог perdonó, простил. Cristo me Она perdonó. на меня вот так Y ella смотрит me mira así. и говорит, ну, все хорошо, а я не могу, у меня Y ella me такая dice, bueno, радость. está bien, pero Y yo pues- sentía tanta alegría. И я беру телефон, звоню Y yo брату cogí el teléfono y llamo a mi hermano. и говорю, и кричу в трубку, Al говорю, hermano que le брат, predicó. меня Иисус простил. Y le dije, меня mi Иисус hermano, простил». Cristo me perdonó, Cristo me А он perdonó. говорит, Y él me dice, аминь, брат. amén, hermano. Знай, что сегодня небеса ликуют, и ангелы радуются об одном грешнике Y кающемся. dijo, quiero que sepas que hoy en los cielos hay fiesta por un pecador que se arrepintió. Поэтому, Por eso, когда приходит Христос в cuando жизнь viene Cristo a человека, la vida de la persona, когда Он очищает нас cuando своей Cristo nos кровью, perdona y nos limpia con su sangre, что происходит? ¿qué es lo que sucede? Это радость Es неизреченная. una alegría que te inunda, Это чистая совесть. una Как conciencia limpia новый лист твоей que жизни. te da como un nuevo papel blanco para tu vida. Вот так Христос Así es Cristo, простил меня, Así vino, очистил меня me perdonó, me limpió и поставил мои ноги на свой путь. y puso mis pies en su camino. И вы знаете, Y saben, если небеса в этот день, когда один грешник кается, si los cielos están alegres por un pecador que se arrepiente, когда он дает эту честь и славу cuando la Господу persona le da la gloria y la honra al Señor за ту пролитую кровь, por aquella sangre derramada чтобы оценить ее, para Kровь valorarla, завета. esa sangre del pacto, он не будет так легкомысленно подходить к своей жизни. esa persona no va a ser superficial para con su alma, Небеса ликуют, и porque ангелы los радуются. cielos están en alegría, los Они ángeles все están contentos, поклоняются Господу, los говорят, ángeles se слава rinden тебе, adorando a это Dios. есть плод твоих страданий, Господь. Señor, ese es el fruto de tus sufrimientos, Señor. И они поклоняются Y le ему, dan дают gloria y ему le честь. adoran. Неужели человек не будет знать, ¿Acaso la persona no va a saber eso? что Бог его простил? ¿De que Dios le perdonó? И неужели он не даст свидетельства ¿Y acaso no va a sentir тем, el кто рядом с testimonio ним, y no va a dar testimonio a todos que están a su alrededor как достойные плоды покаяния? como frutos dignos de arrepentimiento? Вот это делает Христос. Esto lo hace Cristo. Поэтому я очень благодарен моему Господу, Por eso yo estoy muy agradecido a mi Señor, что Он простил меня, que Él me perdonó, что Он сделал меня новым человеком. que Él me hizo una nueva persona. Раньше я был злой, я Antes yo ненавидел, era malvado, lleno de ira, а сегодня más a hoy я люблю Господа, yo amo a mi Иисуса Христа, Jesús, a mi Señor, и люблю ближнего, yo amo a mi prójimo и служу нашему Господу, y sirvo a mi Señor своей семьей. con mi familia. Вся моя семья любит Иисуса. Toda mi У меня трое familia детей. ama a Jesús. Tengo 3 hijos И
надеюсь Y и yo уповаю, верю, confío y creo, что Господь доведет все то, что Он начал в нас, до конца. llevará hasta el final todo lo que ha comenzado en nosotros. И Он скоро уже придет. Y Cristo viene muy pronto por nosotros. Поэтому очень хорошо, когда мы можем, Por eso es muy bueno да, слышать и видеть, cuando podemos ver y что testificar делает великий и lo que славный está Господь haciendo Иисус Христос. el grande y maravilloso Señor Jesucristo. Прощает нас. Él nos perdona. Аминь. Amén. Да прославится нас Господь. Sea glorificado nuestro Спасибо, Dios. что вы слушали нас. Gracias por escucharnos. Да благословит вас Господь. Que el Señor les bendiga grandemente. Ищите Господа, Busquen al Señor. и Господь благословит нас. Y el Señor nos va a Вечность bendecir. уже скоро. La vida eterna ya se está acercando. Аминь. Спасибо, Иисус. Amén. Amén. Gloria a Dios por este hermoso testimonio, mis amados hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo desde Rusia. Nos vemos la próxima vez.